the Re and I'm Recio, the Recio. That's Tenemos un chistecito que cuando nosotros no estamos juntos, nosotros somos Recios, porque yo soy Recio y él es we're the Recios. Yeah. Recios. God bless the church. Dios bendiga la iglesia. Okay. God bless the church. Dios bendiga la iglesia. Right. In Spanish, they said, no se oye. In Spanish, they say, we don't hear it. Praise God. God bless you, church, for real. Dios te bendiga, iglesia. Thank you for coming today. Gracias por venir hoy. Happy Mother's Day to all the ladies. Felicidades a todas las madres. For some of us, it's very sweet. Para algunos es algo dulce And for some of us, very bitter. y para otros quizás un poco amargo. We're here to walk with you through both, Estamos aquí para caminar contigo en las dos, en Good. ambos. the good and the bad, Los buenos y en los malos. the easy and the difficult, Los fáciles y los difíciles. the Dominican and the Korean. Los dominicanos y los coreanos. That's what we do. Eso es lo que hacemos. And I'm just going to let our Pastor Peter with a couple words. Y vamos a dejar al pastor Pedro hablar por de palabra And to lead us y in, guiarnos in the scripture. en la escritura. Thank you, everybody. We're going to read from Ephesians chapter 2, Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, verses 11 to 22. versículos 11 al versículo 22. It's a long passage, but it's a very good one. Es un pasaje un poco largo, pero es uno muy bueno. And it's about unity. Y se trata de unidad. So I'll read it first, and then Jose can read it in Spanish. Lo voy a leer primero y José lo va a leer en español. If you are able and willing, if you could stand for the reading of the word. Si es posible ponerse de pies para leer la escritura. Don't forget that you Gentiles used to be outsiders. You were called uncircumcised heathens by the Jews, who were proud of their circumcision, even though it affected only their bodies and not their hearts. In those days, you were living apart from Christ. You were excluded from citizenship among the people of Israel, and you did not know the covenant promises God had made to them. You lived in this world without God and without hope. But now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to him through the blood of Christ. For Christ himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people when in his own body on the cross, he broke down the wall of hostility that separated us. He did this by ending the system of law with its commandments and regulations. He made peace between Jews and Gentiles by creating in himself one new people from the two groups. Together as one body, Christ reconciled both groups to God by means of his death on the cross, and our hostility toward each other was put to death. He brought this good news of peace to you Gentiles who were far away from him, and peace to the Jews who were near. Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens, along with all of God's holy people. You are members of God's family. Together, we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Christ Jesus himself. We are carefully joined together in him, becoming a holy temple for the Lord. Through him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by his Spirit. Amen. Amén. Ahora lo vamos a leer en español. Efesios 2, 11 al 22. Lo leemos honrando a Dios. Dice así: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quien estaba orgulloso de la circuncisión. Aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, aún sido unidos a Cristo Jesús, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó
el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amen. You may be seated. Se pueden tomar su asiento. So as you can tell, we are preaching together Como se puede notar, estamos predicando juntos to show you unity in real time, para demostrarle la unidad en tiempo real. because there was a lot of unity that had to happen between even me and Noel to plant this church together. Para que había una necesidad de unidad entre Noel y yo para nosotros podemos plantar esta iglesia juntos. And unity is one of our values as a church. Y la unidad es uno de nuestros principios de esta iglesia. We believe at the heart of God, He wants to see His people unified. Nosotros creemos que en el corazón de Dios, Él quiere ver a su pueblo unido. And this is not just a unity where we are superficially together, Y esto no es una unidad que solamente llega a lo físico, but we are deeply one. pero nosotros profundamente somos uno. There's a type of unity in different people, different cultures, En diferentes culturas hay diferentes tipos de unidad that you can experience on the one train que puede experimentar en el tren 1 or on the A train. o en el tren A. There are a lot of people who look different than you, Hay mucha gente que se ven diferente que usted, different ages, different cultures, diferentes edades, culturas, but nobody knows each other. pero nadie se conoce. At our church, we believe God wants all of these different types of people coming together to be one. En nuestra iglesia nosotros queremos que todas diferentes personas pueden llegar y ser uno, To have a deep relationship with one another. tener una relación profunda con los otros. And so we never did this before. Nosotros nunca hemos hecho esto. We're going to try to preach a sermon together Vamos a tratar de predicar un mensaje juntos with the translator con un traductor within 35 minutes. dentro de 35 So minutos. don't worry, it's not going to be extra long. No se preocupe, esto no va a ser súper largo. I'm going to pass it over to Noel to Y ahora fill in what I missed in my time of talk. lo voy a pasar a Noel para completar lo que quizá no he dicho. Or to simply compliment to what my brother said. O simplemente complementar lo que él dijo. Because sometimes our brother Peter doesn't really miss. Porque nuestro hermano Pedro no falla. And God has called us to really just compliment to decorate what he has put in his heart. Y lo que Dios nos ha llamado es complementar lo que Dios ha puesto en su corazón. Unity. Unidad. It looks in so many different ways. Se ve tan diferente. So many different manifestations of unity. Hay muchas maneras de unidad. And I really just want to stick to the idea, the picture that our Pastor Peter was painting. Y yo quiero prácticamente quedarme ahí lo que estaba hablando Pedro. How many people have ever been on the A train or the 1 train? ¿Cuánta gente aquí han estado en el tren 1 o A? Tap your neighbor, say the A train. Tópale a su prójimo, dile el tren A, The A train. el tren A, From here to from 207 de la calle to 207 59th Street. a la calle 59. It'll take you 20 minutes to get down there. Te toma 20 minutos para llegar allá. And the type of people that walk into that train. Y los tipos de personas que entran en ese tren. If you may allow me to embarrass my wife for just a second. Si tú me permiten
hacer un chistecito de mi esposa por un momento. Her father used to take her on the train, Su papá antes le llevaba en el tren and they weren't going anywhere. y ellos no iban para ningún lado. They just used to sit Ellos simplemente se sentaban and made fun of people y ellos hacían chistes de la gente. Se relajaban de la gente because of the diversity, Peter. por la diversidad. And that's not what we're trying to do in this church. Y eso no es lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí. When someone new comes into this space, Cuando alguien nuevo entra en este lugar, we're not here to laugh at them, nosotros no estamos aquí para hacerle burla o chiste. and we're not here to make them feel bad, Nosotros no estamos aquí para hacerles sentir mal, but to really allow them to feel comfortable. pero para que se sienten cómodos. Because we believe Porque nosotros creemos that the power of Jesus Christ, que el poder de Jesucristo, that the power of the gospel, el poder del evangelio, that the good news que las buenas nuevas allows us to break through barriers, nos permite romper de barreras, not limited to no limitado racial, en cuanto a la nacionalidad, languages, el lenguaje, socioeconomic, el estado económico or maybe destination location wherever you live. o donde quiera que usted vive. But by the power of Jesus Pero bajo el poder de And- Jesús and the Holy Spirit that He has given to us, y el Espíritu Santo que nos ha dado, we can find ourselves united like we've never been before. podemos encontrarnos unidos como nunca antes. Not just riding the train together. No simplemente estar dentro de un tren juntos. And the train I'm talking about now Y el tren que estoy hablando ahora is the train of life. es el tren de la vida. Because so many of us are riding the train of life, Tanto de nosotros estamos manejando dentro del tren de la vida, but we don't know each other's stories. pero no conocemos nuestras historias. And so that's what we're trying to get at. Y eso es lo que nosotros queremos. Not just in this preaching, No simplemente en esta prédica, but in our church pero simplemente dentro de nuestra iglesia. and the mission and journey that God has called us. Y la misión y la jornada que Jesús nos ha llamado. Praise God. Gloria a Dios. I want to tell a story from a book by C.S. Lewis. Quiero decir una historia de un autor C.S. Lewis. There were three friends, Había tres amigos and one of them passed away, y uno de ellos fallecieron and they were very sad. y ellos estaban tristes. But as they were hanging out, they thought, okay, now we can just have more time together. It's gonna be sad, but we'll have more time together. Y esos dos dijeron, estaríamos tristes, pero ahora nosotros tenemos más tiempo para nosotros. But as they were hanging out together, one of them realized that it wasn't, he got more of the other friend, he got less of the friend. Y mientras ellos estaban pasando tiempo, uno de ellos se dieron cuenta que en vez de pasar más tiempo con ellos, estaban pasando menos tiempo con ellos. Because there are parts of the friend's personality that can only be drawn out by the other friend who passed away. Porque había parte de la personalidad de uno que podía ser sacado de la persona que murió. There are parts of him that even though he knew, he couldn't bring out. Había partes de él que aún uno de ellos conociéndolo no lo podía sacar. Only his friend who passed away could do that. Solo su amigo que falleció podía sacar esa There's something personalidad. special about that person that could bring out something special in the other person. Había algo especial en esa persona que sabía sacar personalidad. And as humans, if we can understand that you need different types of people to bring out different aspects of one another, Y como humanos, nosotros tenemos que entender o aprender que hay cierta persona, necesitamos diversas personas porque ellos sabrán cómo sacar partes de nosotros. how much more of God's personality can we draw out because we're different? But Ahora, ¿cuánto más de la personalidad de Dios que podemos sacar porque somos diferentes? my Dominican brother here, Mi hermano dominicano aquí, my Pentecostal brother over here, mi hermano pentecostal, my Caucasian brother that's soon to be here soon, mis hermanos blanquitos, los gringos que vienen pronto, my Asian brother here, los americanos or Asians, o los asiáticos, Asiaticos, they all bring out something different. They present something different about God's glory. todos ellos presentan algo diferente de la gloria de Dios. And if only when we are all together, we can see the fullness of God. Y solo es cuando nosotros todos estamos juntos que podemos ver todo de Dios. But I want to say this type of unity sounds beautiful. Pero esta unidad suena bonito, It's very hard. pero es muy difícil. Think about just being in a relationship with somebody. Piénsalo así, estando en una relación con alguien.
Think about what marriage is like. Piénsalo como lo que significa o lo que es el matrimonio. Why are divorce rates so high? ¿Por qué los divorcios son tan altos? Because even between two people, becoming one is very, very difficult. Aún para dos personas ser uno es muy difícil. There's a lot you have to align yourself on. Hay muchas cosas que uno se tiene que alinear. There's a lot you have to sacrifice. Hay muchas cosas que uno tiene que sacrificar. There are differences you have to talk out. Hay diferencias que se tienen que hablar. Different traumas you have to understand about Hay one another. diferentes traumas que nosotros que tienen que comunicarse. And you're inevitably going to hurt one another. Y sin tratar van a herir unos a los otros. But what I'm trying to say is true unity comes at a cost. Lo que yo quiero decir es que la unidad verdadera And tiene un precio. And in our passage, you see a division between the Jews and the Gentiles. En el pasaje que leímos había una división entre los judíos y los gentiles. The Jews took pride in knowing a lot about who God was. Los judíos eran orgullosos en saber quién era Dios. They were masters of tradition and spiritual rituals. Ellos sabían hacerlo muy bien de de lo que ellos sabían hacer. And the Gentiles were new to the school of Y Christianity. los gentiles eran muy nuevos en el mundo cristiano And they didn't know what to do. y ellos no sabían qué hacer. They were just beginning to learn about Jesus. Ellos estaban apenas empezando a aprender de Jesús. And so the Jews looked down on the Gentiles. Los judíos menospreciaban a los gentiles. And interestingly, Jesus tells the Gentiles Y Jesús, algo interesante, Jesús le dice a los gentiles, to consider unity with those who are treating them badly. dice, considera unidad con aquellos que te tratan mal. Not out of them, not out of the Gentiles to just continue to be oppressed by the Jews, No simplemente para que los gentiles podían seguir siendo menospreciados de los judíos, but to truly have peace with them. pero para verdaderamente tener paz con ellos. But the only reason that is possible, at least in scripture, La única manera que es posible según la escritura is because Jesus made himself lower. porque Jesús, él mismo, fue a los más vil. Jesus extended himself. Él over. mismo se extendió. Jesus sacrificed a part of who he was Él se sacrificó parte de quien él era to be one with us. para ser uno con nosotros. And it's only because of that that we can be united, even through differences, even though we hurt each other. Solo a través de eso nosotros podemos ser unidos, aunque nosotros quizás nos herimos. And it's a unity the world cannot manufacture. Y es una unidad que el mundo no puede crear. Es algo único. Praise God. Our brother Peter, Mi hermano Peter, no, Pedro, mi hermano Pedro, Dominican, no, Korean Pedro. He's getting at something very important about gospel unity, él está hablando sobre algo muy importante de la unidad en el evangelio, that it's hard. que es difícil. And I want to talk a little bit about why it's hard. Y quiero hablar un poco sobre la razón o por lo cual, por qué es difícil. He was talking about the interaction or the relationship between the Jew and the Gentile. Él estaba hablando de la relación entre los judíos y los gentiles And at the core of it, y en el centro, the Jews felt like they were the heirs or they were the ones that had the rightful place and access to God. los judíos, ellos pensaban que eran los únicos que podían tener acceso a Dios. But interestingly enough, Pero sin embargo, although they knew all the scripture aunque ellos conocían toda la escritura and although they practiced all the traditions, y aunque ellos practicaban todas las tradiciones, when Jesus finally showed up, cuando Jesús se apareció, they could not identify their Lord and Savior. ellos no podían identificar su Salvador. And ironically, Irónicamente, the ones who knew the least y aquellos que sabían lo menos, or the ones who were the most sinful ellos eran las personas que eran o más pecadores or who Jesus supposedly did not come for o supuestamente por aquella persona que Jesús no vino, were the ones who received Jesus. eran aquellos que recibieron a Jesús. Hallelujah. Aleluya. That makes me want to praise God Eso me hace querer adorar a Dios, because that shows me porque eso demuestra, that this is not about who can find Jesus, esto no se trata de quién puede encontrar a Jesús, but it's about being found by Jesus. es de ser encontrado de Jesús.
would you, por would you, Jesús? would you let yourself be found by Jesus? ¿Se te dejará ser encontrado por Jesús? Some of us here have been found by him. Algunos nosotros hemos sido encontrados por él. But when Paul, the apostle Paul, is writing this letter, Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta letra, esta carta, he's not criticizing the Jews. él no está criticando a los judíos. He's criticizing or he's writing this to the attention of the Gentiles. Él lo está trayendo a la atención de los gentiles. Because now, Porque ahora the one who was once abused by religion la persona que estaba siendo abusado por la religión, is now abusing with the same religion. ahora está abusando con la misma religión. They have become the gatekeepers Ellos estaban haciendo prácticamente no dejando a nadie entrar to the spirituality and the reconciliation and the redemption of Jesus Christ. a la reconciliación de Jesucristo, Unity. la unidad. Today, Hoy we suffer a similar dynamic nosotros sufrimos unas dinámicas similares. because in scripture, En la escritura, historically speaking about scripture, históricamente en la escritura, it says here dice aquí that we're building a house together. que nosotros estamos construyendo una casa juntos. Hey, we're building a house together. man. Estamos construyendo una casa juntos. And a house is made of so many different pieces Y una casa está creado con muchas diferentes piezas, with con wood, madera, plastic, plástico, metal, metal, curtains. cortinas, But the foundation was already established. pero el fundamento estaba establecido. The Bible says La Biblia dice that although we're building the house, que aunque nosotros estamos construyendo la casa, the foundation is already el established fundamento ya está establecido by the apostles and the prophets. por los apóstoles y los profetas. And so when God is calling out to the Gentiles, Cuando Dios está llamando hacia los gentiles, he's challenging us Él nos está retando in three different levels. en tres niveles diferentes. He wants us to understand that historically, Él quiere que nosotros entendamos que históricamente that God is already doing something. Dios está ya haciendo algo. And so then if we're going to be united, Y si vamos a estar unidos, you have to know what God has already been doing with the people who are coming, tenemos que entender lo que ya Dios está haciendo con las personas que vienen, historically speaking. históricamente hablando. When you show up to this church, Cuando tú te apareces a esta iglesia, that doesn't mean that God just started talking to you. no significa que Dios apenas empezó a hablar contigo. But if we're going to ride the subway and the train of life together, Pero si nos vamos a juntar en el tren de la vida juntos, that requires me to understand your story. eso me requiere que yo entienda su historia. Prophetically speaking, Proféticamente hablando, that's the second level. es el segundo nivel. The Bible tells me that God has called you from the beginning, La Biblia nos dice que Dios te ha llamado desde el principio, that He draws us near. que Él nos acerca. And so then, Y entonces, it is my obligation to enter into the prophetic word over your life es mi obligación de entrar en una palabra profética sobre su in vida order for us to truly be united. para que nosotros podamos verdaderamente ser unidos. And so then, if there is anything that is blocking Y si hay algo que está bloqueando my historical understanding of who you are, mi entendimiento históricamente de quién tú if eres, there is anything blocking si hay algo bloqueando, understanding the prophetic word over your life, entendiendo la palabra profética sobre su vida, it is only by the power of the gospel simplemente bajo el poder del that evangelio, we can not only get close to the lines that divide us, no solamente podemos acercarnos en la línea de división, but cross over the line pero cruzar sobre esas líneas and reach out to my brother or my y sister. alcanzar a mis hermanos y hermanas. Praise God. Gloria a Dios. I don't know if anybody can hear me Yo no sé si alguien me puede escuchar. because I feel like anyone who's ever been saved, Yo sé que alguien, si ellos han sido salvados, it is only because somebody who doesn't look like you es porque alguien que no parece a ti, or somebody who didn't even grow up in your o neighborhood alguien que ni siquiera creció en su vecindario, decided to sit down with you se decidió en sentarse contigo and say, I see you. y decirte, te veo. What's your name? ¿Cómo te llamas? What's your story? ¿Cuál es tu historia? And Pastor Peter, Y Pastor Pedro, inspired by the Holy Spirit, inspirado por el Espíritu his Santo understanding of the y su gospel, entendimiento del says, Evangelio, I want to know something about you. y él dice, quiero saber algo de ti. Praise God. Gloria a Dios. The third, let me, can I cook? Can I keep cooking? Él está cocinando. The
The three levels are this: Los tres niveles son estos. historically, Históricamente, prophetically, proféticamente, but personally. pero personalmente. Now, historically, he needed to know my story. Históricamente, él tenía que conocer mi historia. Prophetically, he needed to know the word of God over my life. Proféticamente, él tenía que saber la palabra profética sobre mi vida. But personally, Pero personalmente, that's my responsibility. esa es mi responsabilidad. Because I had my own worldview. Porque yo he tenido mi perspectiva del mundo. And sometimes we take a little bit of Jesus Y a veces nosotros agarramos un poco de Jesús and combine it with our own worldview. y lo combinamos con nuestra perspectiva mundana. And we call it religion. Y nosotros lo llamamos religión. Where I preach really loud. Donde yo predico alto. And if I don't preach that loud, Y si no predico alto, that's not Jesus. eso no es Jesús. I listen to a certain kind of music. Yo escucho a una música, un solo tipo de música. And if the worship music doesn't sound like that, Y si la adoración no suena así, that's not religion. eso no es religión. Because when it is God, Porque cuando es Dios, he takes you out of convenience Él te saca de la conveniencia and out of the safety from this world y sacándote de la seguridad de este mundo and brings you to an eternal y security te trae a una seguridad eterna where there is no exceptions for anyone. donde no hay excepciones para nadie. Oh, praise God. Gloria a Dios. My challenge to you is this today about unity. Mi reto para ti hoy en día es de la unidad And then I'll pass it to you, y Pastor después Pete. luego lo voy a pasar al pastor Pedro, What about your worldview que de su perspectiva mundana contaminates contamina what God says about the gospel? lo que Dios dice del evangelio. Sometimes we say, A veces nosotros decimos, I'll do anything for God. yo lo haré cualquier cosa para mí. And then the devil shows up. Y si el diablo se aparece, No, then the devil shows y up luego el diablo se and aparece then shows you the one thing that you're like, I don't know about that. y te enseña una cosa y tú dices, yo no sé de eso. I'll forgive anything. Yo perdonaré cualquier cosa. And because the devil's really good at watching us, Y porque el diablo es muy bueno en mirarnos he's like, yeah, how about this thing that you've been struggling with? y él te muestra y esto que tú has estado luchando con. I'll do whatever it takes to serve God. Yo haré todo para servir a God Dios. loves all people. Dios ama a todas las personas. And then somebody that you're struggling with Y alguien con quien está luchando and comes through the walls of the church, viene a la iglesia or you meet them outside the church after church, o te reúnes con ella, con esa persona fuera de la iglesia and God is like, how about now? y Dios te dice, y ahora, Love your neighbor. ama a su prójimo, You're like, I can't stand that God. que yo no lo soporto a esa persona. You see, historically and prophetically, Históricamente y proféticamente, Peter needed to get to know my story. Pedro tenía que conocer mi historia, But personally, pero personalmente, I got to address my own issues about this world yo tengo que yo mismo corregirme, because there are things that I believe about life porque hay cosas que yo creo en la vida that don't line up about what God says about himself. que no se alinea de lo que Dios dice de él mismo. And so when Pastor Peter, inspired by the Holy Spirit, Cuando el pastor Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, presents one of the core values of this church as unity, cuando presenta el valor de unidad, I sit down to him and I'm like, yo, bro, yo me siento y yo le digo, hermano, if you're Korean, tú eres coreano, I'm Dominican, yo soy dominicano, man, how are we supposed to like? ¿cómo es que vamos? And he goes, he tells me straight up, Y él me dice directamente, he says, it's not going to be easy, él me dice, no va a ser fácil, but there's nothing that God can't do. pero no hay nada imposible que Dios puede hacer. And I came into the, praise God, let's praise God for that. Podemos adorar a Dios por eso. That if we don't do the gospel in that way, Si no hacemos el evangelio en esa manera, we're not doing the gospel correctly. no estamos haciendo el evangelio correctamente. Amen. Amén. Yeah, beautiful. Hermoso. Unity requires peace. La unidad demanda paz And peace comes at a cost. y hay un precio que está juntamente con la paz. And that cost was the highest for Jesus. Y ese precio era lo más alto para Jesús. Think about what it cost Jesus to have unity with us, with you. Piensa lo que cuesta Jesús tener unidad contigo. He had to come down from heaven to become human.
Él tenía que dejar su gloria en los cielos para descender en la tierra. He then united himself to a people group that rejected him, Él luego se tenía que unir a un grupo que lo rechazaron, where his friends denied him, donde sus amistades lo rechazaron and then eventually people who killed him. y luego lo mataron. And yet he still stayed on the cross. Y aún así se quedó plantado en la cruz. He did not give up on this idea of unity with us. Él no se rindió con la idea de unidad que él quería obtener con nosotros. He was committed all the way Él estaba decidido hasta el final, because it's at the heart of who he is. porque era en el centro de quién era Jesús. And he knows when we're united in that way that we Ye- will be greater than ever. Y él sabe que cuando nosotros estamos unidos en esa manera, nosotros vamos a ser lo mejor que nunca. And so I want to say unity is going to come at a cost. Yo lo voy a preparar, le voy a decir que la unidad viene con un precio. But because God has given us peace even in our worst sins, Pero aunque Dios nos ha dado paz en nuestros He has- peores momentos, he has united himself to us even though we were rejecting him and denying him. Él se unió a nosotros, aún nosotros negando y rechazándolo. And he stayed at the table even though when we wanted to leave. Y Él se quedó en la mesa, aunque nosotros no parábamos y no íbamos. That's why we can do the same with each other. Por eso nosotros podemos hacer lo mismo con nosotros mismos. I want to give just a breakdown of how unity could work in two ways. Yo quiero explicarle en dos maneras cómo trabaja la unidad. Unity with peace requires sacrifice. La unidad con paz demanda sacrificio. You have to extend yourself Tiene que extenderse in ways that are uncomfortable to you. en maneras que es incómodo para ti. You have to look in the room and say, who doesn't feel like they belong here? Tiene que mirar en la habitación y decir y pensar quién es que aquí no se sienta incluido. How can I extend myself, ¿Cómo, make myself a little bit uncomfortable cómo yo puedo hacerme un poco incómodo y extenderme so they can feel comfortable, para que ellos se sientan cómodos, so they can feel seen, para que ellos se sientan vistos, so they can know that they belong? para que ellos sepan que ellos también pertenecen? Listen, you see how I preach? ¿Sabe cómo yo predico? It's sometimes quiet. Es a veces un poco calladito. You see how he preaches? ¿Sabe cómo predica él? It's sometimes loud. Es un poco a veces alto. And when we first met, Y cuando nos conocimos, there was a little bit of a problem with that. había un poco de problema con eso. I didn't like that he was too loud. Y a mí no me gustaba que él era muy bolloso. And he didn't like that I was too soft. Y a él no le gustaba que yo era muy calladito. But I believe that by us figuring it out and having both of each other together, Y nosotros hablando y nosotros estando unidos o intentando ser unidos, there's a greater impact. hay un impacto mucho There's mayor, a greater effect. hay un afecto mayor. And we both had a sacrifice to be at the table together. Y nosotros teníamos que sacrificar para estar en la mesa juntos. We both had to give up our pride, Los dos teníamos que soltar nuestro orgullo, give up our thinking, soltar nuestra manera de pensar and try to incorporate the other's thinking y tratar de incorporar el pensamiento de la otra persona and express it together. y expresarlo juntos. So unity requires sacrifice. La unidad demanda sacrificio. But second, unity can only happen without suppression. La unidad solamente puede suceder si no hay opresión. Where you don't just hold it in, Ok, tú no lo mantienes adentro, Where como you don't- resentimiento. where you don't go, you know what, I just want to be peaceful. I'm not going to talk about it. Tú sabes que yo nada más quiero estar paz, no quiero hablar de eso. It's bothering me, but I just want to be peaceful, Pero- so I'm not going to talk about Me it. está molestando, pero como quiero mantener la paz, no quiero hablar de eso. That's not true unity. Eso no es unidad verdadera. True unity is when I let them know what's bothering me, La unidad verdadera es cuando yo le dejo, What- saco lo que está dentro de mí, le dejo saber lo que me está molestando, what's hurting me, qué es lo que me está hiriendo, what I'm uncomfortable about, las cosas que me hace sentir incómodo, and out of love, we figure it out together. y con el fundamento de amor nosotros lo resolvemos. Unity can't happen unless the other person knows how to love you. La unidad no puede pasar si la otra persona no sabe amar. And so unity requires you to be honest with one another. La unidad demanda que nosotros seamos honestos con uno con nosotros. And so there's sacrifice, but there's also stepping away from suppression.
Hay sacrificio, pero hay también sacando todo lo que hay en tu corazón. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. I just want to hear him talk. A mí yo nada más quiero escucharlo hablar. I would never have been a good Christian, Yo nunca hubiese sido un buen cristiano, as good as I am now, tan bueno como soy ahora, and I'm okay. y yo estoy bien, I'm all right. yo estoy bien. If it wasn't for Pastor Peter challenging me, Si no hubiese sido por el pastor Pedro retándome, for him to drawing me out por él sacándome and making me feel a little uncomfortable y haciéndome sentir un poco incómodo and understanding, y entendiendo sorry, I got to give you like longer sentences, and understanding that unity is not simply wearing the same uniform. y reconocer que la unidad no es simplemente ponerse el mismo uniforme, That as long as we all talk the same way que mientras nosotros hablamos todo la misma forma and we all dress the y same que nos way vestimos de la misma forma and we've all gone through the same problem y que nosotros pasamos por el mismo and problema that everything on the y external que todo en lo externo looks the same, parece totalmente igual, then we're united. luego nosotros somos unidos. Because in my story, En mi historia, in my case, en mi caso, I'm a Dominican man yo soy una persona in dominicana a Dominican neighborhood, en un vecindario dominicano and I never felt like I belong here. y yo nunca he sentido que yo pertenezco. ¿Cómo? How? Yeah, how? How? No, really, like Pastor Noel. You talk like you dance merengue and bachata. Tú bailabas merengue, I still dance, brother. yo todavía bailo. I love mango, Amo mangú, you know, like sancocho. sancocho, But for so long in my life, pero por tanto tiempo en mi vida, I never felt like I belonged in the Dominican community. yo no sentía que pertenecía en la comunidad dominicana. My closest friends, Mis amistades más cercanas, they nicknamed me the alien. ellos me llamaron Extraterrestre, right? That's how you say it. Is that the word? Alien? Extraño, extranjero? I don't know. what was it? extraterrestre, algo así. Extraterrestre, right? Whatever. I'm not sure. Lo dije una vez, pero ustedes me entendieron. Whatever. Like if I wasn't from this world, whatever the Como si word yo, is. como yo no estuviera de este mundo. They nicknamed me the alien Me llamaron la palabra because my tastes, porque mis gustos and my thought y process, mis maneras de pensar it just didn't match up to the people in the neighborhood. no pegaba con la persona en el vecindario. Everybody in the community, Toda la persona en la comunidad. on my block, we would be chilling. Nosotros estuvimos ahí mismo en mi bloque Someone presents an idea, y alguien presenta una idea and everybody goes, "Yeah, y, word, y todos dicen, sí, así lo haremos. palabra." I don't know. Palabra, Yeah, like for real, like, verdaderamente. and then you know, Noel Y no él steps and goes, entra y dice, "That's not how it goes. así no va. That's not what it is." Eso no va así. And after a while, Y por un momento, everybody, here we go again. decían, ahí viene The alien la palabra que ustedes conocen. with his crazy way of thinking. Con su manera de pensar, un loco. Always Ahí thinking, viene el loco. someone always doing. I always want to change things, Siempre queriendo cambiar algo. but that's the way I am. Pero así soy yo. Although I wore the same uniform and the people in this community, Aunque yo me ponía el mismo uniforme que la persona de esta comunidad, I still didn't feel like I belonged. yo no sentía que pertenecía. And Jesus Christ Y Jesucristo is not calling us to wear the Christian uniform, no nos estamos llamando para poner un uniforme cristiano, but calling us to be connected at a deeper level, pero llamándonos a estar conectados de una manera profunda, where our differences que nuestras diferencias are celebrated son celebradas and elevated y elevadas. as long as they fit into the gospel message. Si están en la voluntad del evangelio. And I'm really looking at people Y today, yo hoy mismo estoy mirando caras and I'm wondering how many people y yo pensando cuántas personas are putting on the uniform están poniendo el uniforme because all they want to do is feel like they belong. porque la única cosa que ellos quieren es sentir que pertenecen. You know, some people are coming to the church for the first time, Ahí hay algunos que están viniendo a la iglesia por la primera vez and I can only imagine your thought process. You coming for the first y time. yo
puedo imaginar sus pensamientos viniendo por la primera vez. What do I wear? ¿Qué es lo que yo me pongo? How do I talk? ¿Cómo hablo? You know, how to, just think it so because we don't want to stand out too much, Porque right? no queremos llamar tanta atención. The gospel unity, La unidad del the Evangelio, power of the Holy Ghost is inspiring me to say, el poder del Espíritu Santo me está inspirando a decir, you need to be exactly who you are tiene que ser quien tú eres in order for us to truly be united. para que nosotros podamos ser unidos verdaderamente. Because if you are holding down your true personality, Porque si usted mismo está aguantando su personalidad verdadera, that's a fake unity. es una unidad falsa. I'm not afraid of a challenge. Yo no temo, no tengo miedo a un reto. I know that I really do believe God can do anything. Yo verdaderamente creo que Dios puede hacer cualquier cosa. And now, no matter how bad you think you are as a person, Y no importando cuán peor que tú piensas que tú eres en este mundo, or how different you may be, o quizá cuán diferente usted puede ser, you could still be more Dominican than some of the people in this neighborhood. él puede ser más dominicano que alguno en este vecindario. Yo, praise God. Now, because he is. Porque él es. This guy is. And I think you might be more Dominican than me. Yo creo que él es más dominicano que yo. And Will. Y hasta de Will, Praise God. Wilfredo. Because there was a point, I'm almost done. There was a point, Ya yo estoy there terminando. was a point in time Había un momento, where I was almost certain I was gonna leave this community. yo estaba casi decidido que ya yo me iba a ir de este Ah, vecindario. I'm gonna make my money Ya me voy a hacer mi cuarto and and I'm gone. y me voy. And he sits down with me Y él se sienta conmigo. and he says, look, I'm not trying to convince you to stay, Y él dice, no te voy a convencer en quedar, but I'm gonna ask you a question. pero te voy a hacer una pregunta. Is it God that's really telling you to leave? ¿Es verdaderamente Dios que te está diciendo que te vayas? Because if it is, Porque si es then cool, Dios, then go. bueno, váyase. But if it's not, Pero si no es de Dios, let's do something beautiful together. vamos a hacer algo hermoso juntos. Because he says, I need you. Porque Él me dice, te necesito. And now, today, Y hoy, on Mother's Day in 2025, en el Día de los Madres, en el año 2025, I realized I needed him yo reconocía que yo necesitaba a to Él be the best version, the best Christian that I could ever be. para yo poder ser la mejor versión cristiano que es posible ser. And it's not limited to just him, Y no es limitado solamente a Él, but the table is extended to every one of you. pero la mesa está extendida a cada uno de ustedes. And in order for us to be the best version, Christian version of Y ourselves, para que nosotros podamos ser la mejor versión cristiano que podemos ser, in order to see the full manifestation of God's glory, para ver la manifestación completa de la gloria de Dios, you got to be yourself. tiene que ser tú, verdaderamente tú, Tú mismo. And you got to be here. y tiene que estar aquí. Praise God. God bless you, church. Dios te bendiga, iglesia. I just wanna end by saying Quiero finalizar con decir esto. unity does not happen out of compatibility, La unidad no funciona bajo la compatibilidad, but with reconciliation. pero bajo reconciliación. Unity doesn't happen because we have similarities. La unidad no pasa solamente porque tenemos similares, Unity o happens. cosas semejantes. Unity happens because we work out our differences, even as we hurt one another as we do it. La verdadera unidad es que nosotros podemos tratarnos, aún siendo heridos o hiriendo unos a los otros, lo tratamos, lo arreglamos juntos. If we do unity right, people are gonna get hurt. Si nosotros hacemos la unidad verdadera, hay gente que van a salir heridos o van a sentir heridos. It is a fact. Es Es verdad, es la verdad. It's a fact. Because not only am I different, but I'm also sinful. no solamente que soy diferente, pero también soy pecador. Same with Pastor Noel. De igual forma como es Noé, Same with all of you. de igual manera como todos nosotros. And when that happens, you're inevitably gonna hurt one another.
Y cuando eso pasa, nosotros nos vamos a herir unos a los otros, a veces sin querer. And yet when we stay at the table and forgive one another Pero cuando nos mantenemos en la mesa y nos perdonamos unos a los otros and have deeper understanding of each other, y tengamos entendimiento entendimiento profundo de nosotros, the fruit of staying at the table together would be a beautiful unity. los frutos de la unidad y mantener en la mesa va a ser hermoso. Jesus gives us peace by being united to us. Jesús nos da paz a través de ser unidos a nosotros. He didn't unite to us because he was compatible with us. Él no se unió a nosotros porque era compatible. He gives you peace not because you were a vessel of peace. Él te da la paz, no era porque éramos un vaso de paz. He gives you peace not because you were deserving of peace, No era porque nosotros merecíamos la paz, but because he took on your sins. pero Él sacó o tomó tus pecados. He took on your shame. Él mismo se sacrificó por nuestra vergüenza, He took on your suffering. por nuestros sufrimientos. And in exchange, he gave you his peace. Y de cambio, Él dio la paz de Él. And that cost him everything Y Él, eso lo costó todo so that we can be united to him. para que nosotros podamos ser unidos a Él. He unites himself to us even though we're so different Él nos une a nosotros, aunque nosotros somos 100% diferentes, to make us one with him. para hacernos uno con Él. If you think about oneness with God, Si nosotros pensamos la unidad de Dios, it's an incredible truth. es algo verdadero. You are one with God. Nosotros somos uno en Dios. God is one with you. Dios es uno contigo. He attaches himself to you. Él se pega contigo. Everything that he has access to, you now have access to. Todo lo que tiene, todo lo que Dios tiene de acceso, ahora usted tiene acceso. All the perfection, all the joy, all the hope is now yours. Toda la perfección, todo el gozo y toda la esperanza, ahora te pertenece a ti. And that's what happens when Jesus is united to you. Eso es cuando Jesús está unido a ti. And it's out of that unity, he's calling us to pursue unity. Y es de esa unidad que nos está llamando a perseguir la unidad. And when the world sees that unity, Y cuando el mundo You- pueda ver esa unidad, you know Jesus' final prayer? ¿sabe cuál era la última oración de Jesús? Well, not his final, but one of his longest prayers before he died. O uno de las oraciones de antes de que él muriera. It's in John 17. Está en Juan 17. He prays for the church Él ora por la iglesia. and he says, Father, make them one as Ye- we are one. Y él dice, Padre, hágalos uno como nosotros somos uno. Because when the church is one, then the world will see Cuando la iglesia es uno, el mundo podrá ver that God is Jesus and Jesus is love. que Dios es Jesús y Jesús es amor. The world has no categories for this type of unity. El mundo no tiene ninguna categoría para esta unidad. In the world, you have to think alike. En el mundo tiene que pensar de la misma forma, You have to be on the same path together. tiene que estar en el mismo camino. Here, we're united through our differences and our sins that's been reconciled in Jesus. Aquí nosotros somos reconocidos a través de nuestra diferencia y nuestros pecados son reconciliados a través de Dios. So the only criteria of you being unified to me La única, no, criteria, ¿ah? Criterio que nos une a los dos o nos unen. is, do you recognize that you're not perfect? Reconoces que no eres perfecto. Do you recognize that you need peace? Reconoces que necesita paz. Do you recognize that you can't do it yourself? Reconoces que no lo puedes hacer solo. Do you recognize there's a God who loves you so much Y reconoces que hay un Dios que te ama tanto, that he died for you so you can have this peace forever? que Él murió para que tengamos esta paz para siempre. And if that's you, you are more a brother or a sister to me Y si eso eres tú eres más que un hermano o hermana para mí, than someone who shares the same blood as que me. alguien que comparte la misma sangre. And God makes us one in that way. Y Dios nos hace uno en esa manera. So let us be one. Vamos a ser uno, Let us be united vamos a ser unidos and proclaim to the world y, how pro- good our God y is. proclamar al mundo cuán bueno es nuestro Dios. Amen. Amén. I would ask you to please stand. Le voy a pedir que se ponga de If pies, you may. si es posible. And I'm gonna invite you, if you're willing, if you feel like you need prayer, no one's forced, but to come to the side here while we lead administration music, our musicians
Y le voy a invitar, si sientan de su corazón, venir acá adelante. and to receive prayer if you want to, but you can stay right where you are. Si alguien necesita o quiere la oración, puede venir acá adelante. You- Si es que quiere, se pueden quedar ahí donde están. And you can lift up your hands if you feel touched by God. Y